बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुत तकासुर। तकासुर के मीनिंग क्या है? कसरत के। जैसे कौसर के मीनिंग हमने पढ़े थे ना, ज्यादा के, कौसर भी उसी से है, तकासुर भी उसी से है। तो यहाँ पर अल्हाकुमुत तकासुर के तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिल कर रखा है। अल्हा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्हा के मीनिंग क्या है? लहव। लहव यानी कि खेल तमाशा, बेजा चीजें, कि लहव आप बोलते हैं ना कि बेकार चीजों में इंसान बिजी हो जाता है। तो लहव, लहव के मानी है कि ऐसी चीजें जिसमें इंसान अपने आप को भूल जाए, मशगूल रहे, किसी घटिया ऐसे काम में मशगूल हो जाए कि जिसमें अहम तरीन जो काम है तो वो सारे काम की गफलत पड़ जाए, और या इंसान के फिर इबादतों में गफलत हो जाए, नमाजों के टाइमिंग्स में गफलत हो जाए। अब इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या ले सकते हैं कि जैसे कि कोई सीरियल देखने बैठे, अब वो सीरियल में इतने बिजी हो गए कि पता ही नहीं चला कि अज़ान हो गई, नमाज हो गई, नमाज का टाइम हो गया। अब इंसान ये सोच रहा है कि चलो थोड़ी देर से पढ़ लूंगा, थोड़ी देर से पढ़ लूंगा, और बाद में क्या हुआ कि वो एंड टाइम पे कभी तो ये हुआ कि नमाज का टाइम चले गया, मर्दों की जमात चली गई। तो अहम अहम बात क्या थी कि जमात पर जाते। औरतों के लिए क्या था अहम, कि अव्वल वक्त पढ़ते। लेकिन अब कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें लहव में आएंगी। अब ये तो हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं कोई भी, कि इंसान आजकल ये है कि मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मूवीज हैं, ड्रामे हैं। आजकल तो लोग बाहर भी मूवीज देखने जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए ये चीजें बहुत आम है, उनके लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है कि मूवी देखने जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने यूं तो मना नहीं की है, ये सारी चीजें घूमने फिरने के लिए मना नहीं है। मूवीज वगैरह तो अल्लाह ताला ने मना की है, गाने हैं, ये सब बेकार चीजें जो है, ये तो सब चीजें मना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम पार्क वार्क जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ग्रीनरी में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमें क्या जरूरी है कि वो सारी चीजों को हम फॉलो करें, कि कहीं नमाज का वक्त हमारा ना चला जाए, कोई हमारी नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सारी चीजों को हमको मद्देनजर रखते हुए फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को हम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल बैठ जाएं, जानमाज बिछा लें और दिन और रात जानमाज पर ही बैठे। नहीं, बल्कि आप फ्लेक्सिबली थोड़ा एंजॉय भी करें। लेकिन एंजॉय में ये याद रखें कि कौन से काम हम एंजॉय में ऐसे ना करें कि जो अल्लाह की नाराजगी वाले हो। आप जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो ये क्या है? अल्लाह की नाराजगी वाले काम है। गाने सुन रहे हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, खाना पकाते वक्त गाने सुना जा रहा है। अब ये सोचिए कि अगर कोई इंसान कोई काम करते करते हेडफोन में गाने सुन रहा है तो भला उसे अजान की आवाज कैसे आएगी? अब उसे पता भी नहीं चलेगा कि अजान कब हुई और कब जमात हो गई। तो ये सारी चीजें लहव में आएंगी। तो लहव क्या है? खेल तमाशा, हर वो चीज जो इंसान को अपने मकसद से हटा दे और ऐसे किसी घटिया काम में मशगूल कर दे कि जिसे उसको ये याद ही नहीं रहे कि उसे करना क्या था, अहम काम क्या था उसका। तो ये सारी चीजें लहव में आएंगी। तो अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर में क्या आएगा? अब तकासुर में तीन चीजें आ सकती हैं, तीन मायनों में तकासुर का इस्तेमाल हो सकता है कि आदमी कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करे। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि किसी को कपड़ों का शौक हो सकता है, किसी को जूतों का शौक हो सकता है, किसी को बंगले का शौक हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस जमा करने का शौक हो सकता है, तो किसी को जेवरात जमा करने का शौक हो सकता है, तो किसी को गाड़ियों की हवस हो सकती है। और अब इसमें क्या है, एक नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये तकासुर में क्या आएगा? कसरत, बहुत ज्यादा कोई चीज को पाने की, बहुत ज्यादा पाने की ख्वाहिश। तो एक तो ये है कि इंसान कोई भी चीज को हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरे क्या आएगा उसके मीनिंग में, कि लोग किसी चीज के हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। अच्छा, उसके पास इतना है तो मैं उससे ज्यादा लूंगा, उसके पास एक गाड़ी है तो मैं दो गाड़ियां लूंगा, उसके पास एक ज्वेलरी का सेट है तो मेरे पास चार सेट होने चाहिए। तो ये क्या है? एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। फिर तीसरा क्या है, क्या हो सकता है तकासुर के मीनिंग? कि एक दूसरे पर फखर भी जतलाना,
کہ فلاں کے پاس دیکھو اتنا کم ہے، میرے پاس دیکھو اتنا زیادہ ہے، میرے تو کپڑے ایسے برانڈ کے ہیں، وہ تو کبھی ایسے ہلکے والے کپڑے پہنتی ہے، میرے جوتے برانڈ کے ہیں، میرا پرس برانڈ کا ہے. تو یہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا. یوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پہننے سے منع فرمائی ہے، نہ کوئی چیز خریدنے سے منع فرمائی ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب ہم کوئی چیز خریدیں، چاہے آپ برانڈ کی خریدیں، چاہے آپ ہلکی خریدیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اس میں پھر ہر وقت یہ اپنے آپ کو پراؤڈ بھی نہیں فیل ہونا کہ اب میں اتنا اچھا ڈریس پہن رہی ہوں تو میں بہت ہی اچھی خوبصورت لگ رہی ہوں. یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے ہمارے دل میں. اگر یہ خیال آ گیا تو پھر تکبر آ گیا نا ہمارے دل میں. نہ اس میں تکبر آنا چاہیے، نہ اس میں ریاکاری آنا چاہیے، نہ اس میں کوئی فخر کی بات ہونی چاہیے. تو ایسی چیز اگر کوئی انسان لے رہا ہے تو اس میں تکاثر کے معنی یہ ہو رہے ہیں کہ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے. یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے، بس زندگی دنیا کو کما لوں، میں دنیا میں کیسے بنا لوں، دنیا کو میں کیسے کما لوں اور کیسے زیادہ کر لوں، یہ کیسے بڑھاؤں، یہ کیسے میں اپنے بزنس کو اور کیسے ایکسپینڈ کروں، کیسے بڑھا لوں بزنس کو. میں آج میرے پاس لاکھ ہے تو میں اس کو 10 لاکھ کیسے کر لوں، کہ میں اس کو بڑھانے کی کوشش ہر وقت انسان کو ہوتی ہے. تو انسان کو کیا ہے، یہ سب چیزوں نے غافل کر کے رکھا ہے. اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ موت میرے پیچھے کھڑی ہے. ہر وقت انسان پیسے کمانے کی اس میں لگا ہوا ہے، کوشش میں مشغول ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں یہ کروں گا تو میرے پاس اتنا ہو جائے گا، میں وہ خریدوں گا تو میں اس کو ایسے بڑھاؤں گا. یہ ایک ہی گھر ہے میرے پاس، اب مجھے اچھا بڑا بنگلو خریدنا ہے، اب میرے پاس 2 ویلر ہے تو مجھے میرے پاس ایک اچھی سی کار ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزوں نے انسان کو کیا کیا، غفلت میں ڈال کے رکھا، غافل کر کے رکھ دیا. کس بات سے؟ اپنی موت سے، اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہونے سے، دوزخ سے، جنت سے، اور اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو کیسے جواب دیں گے. یہ ساری چیزوں سے انسان کو غافل کر دیا لحاف نے. تو جو چیزیں اب ہم ہر انسان کے لیے لحاف الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان یہی سوچے کہ اس کے پاس مال اور دولت کی ہی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس گھر کی بھی ہو سکتی ہے. پہلے کے زمانے میں تو قبیلے کی بھی ہو سکتی تھی کہ قبیلے کے افراد کی کثرت، کہ حسب نسب کی کثرت، کہ کسی کے پاس بیٹے زیادہ، اس میں بھی وہ اکڑ رکھتے تھے. کسی کے قبیلے میں لوگ زیادہ تھے، ان کا گروہ زیادہ تھا، اس میں بھی وہ لوگ اکڑ کرتے تھے، مطلب اس میں بھی پراؤڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. تو اس میں ہم سب کے لیے الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں تکاثر کے لسٹ میں. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ تکاثر کے لسٹ میں ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں. اب کوئی مڈل کلاس ہے تو اس کی سوچ الگ ہوگی، کوئی ہائی کلاس ہے ایک دم تو اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کا تھنکنگ الگ ہوگی، اس کی خواہشات کچھ الگ ہوگی، ایک غریب کی خواہشات کچھ الگ ہوگی. تو ہر انسان اپنی اپنی چیک لسٹ لگائے کہ تکاثر میں کہیں میں بھی شامل تو نہیں ہوں، اور میرے اندر کون سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو میں اس کے وجہ سے میں غفلت میں مبتلا ہوں، میں اپنی زندگی کو بھولی ہوئی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہر انسان اپنے اپنے طور سے سوچے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ تم کو غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، کہ تم یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے، قبروں تک پہنچ گئے. تم زرتم کا کیا مطلب ہے؟ تم پہنچ گئے، یعنی کہ ملاقات کر لی تم نے. مقابر قبر کی جمع ہے، کہ مقبرے، مقبرہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا، قبر سے مقبرہ. تو قبروں میں جا ملے. تم کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں موت آنے والی ہے، موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے. ہر انسان کیا سوچتا ہے، تو ابھی جوانی کا وقت ہے، تھوڑا انجوائے کر لیں گے. تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جوانوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے لوگوں کو موت آئے گی. موت تو بچپنا دیکھتی ہے، نہ بوڑھاپا دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے. موت تو کسی کو آ سکتی ہے. دادا سے پہلے پوتا جا سکتا ہے، دادا سے پہلے بیٹا جا سکتا، باپ سے پہلے بیٹا جا سکتا ہے، ماں سے پہلے بیٹی جا سکتی ہے. یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ انسان یہ پہلا جائے گا وہ بعد میں جائے گا. ایسا کوئی قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں. تو یہاں پر انسان اتنا بزی ہو گیا دنیا میں، دنیا کمانے میں، دنیا کو جمع کر کر کے رکھنے میں، تو یہاں تک کہ وہ قبروں میں پہنچ گیا. اسے احساس ہی نہیں رہا کہ میری موت میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور کیا ہے کہ موت میرے پیچھے بھاگ رہی تھی. انسان یہ سوچ رہا ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے موت کھڑی ہے، اور وہ ہر وقت لہو و لعب میں لگا ہوا تھا، کھیل تماشوں میں لگا ہوا تھا، دنیا کے انجوائمنٹ میں لگا ہوا تھا. اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا. جب اس کی آنکھ کھلی تو جب اس کو پتا چلا کہ ملک الموت اس کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ اس کو قبروں میں پہنچانے کے لیے کھڑے ہیں، جب اس کو ریئلائز ہوا کہ ہاں یہ میں نے کیا کیا.
اب تو میرے पास इतना टाइम ही नहीं है कि अब मैं कुछ अपने लिए कुछ जमा कर सकूं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान को उसकी कसरत की हवस ने इतना गाफिल कर दिया कि वो जाकर कब्रों तक पहुंच गया। जब उसको रियलाइज हुआ कि हाय मैंने ये क्या किया, जब वो अफसोस से हाथ मलने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमको कुरान की तफसीर सिखाई, हमको ये सब चीजें सिखाई, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कब्रों में जाने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको इतनी अकल दी, समझ दी, कुरान को हमें समझने की तौफीक दी। कुरान को समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना। अगर आज हम भी कुरान की तरफ ना आते तो हम भी वही एंजॉयमेंट में लगे रहते, मूवीज में, एंजॉयमेंट में, बस एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों में। आज हमारे शौक क्या है कि हम कुरान को सीखे। दूसरों से ज्यादा हम हिरस किसकी करनी चाहिए? कुरान में, कि कुरान उनको इतना आता है, मुझे इससे ज्यादा आना चाहिए। लोग सोचते हैं कि वो एमबीबीएस कर रही है तो मैं भी एमबीबीएस करूं, मैं उससे ज्यादा कोई कोर्स कर लूं। तो नहीं, बल्कि हमको हिरस किस बात में करनी चाहिए कि उनको इतना कुरान आता है, मुझे उससे ज्यादा आना चाहिए। वो इतनी इबादतें करती है, मैं उससे ज्यादा इबादतें करनी करूंगी। तो इबादतों में हिरस करना वाजिबुल वो है कि इंसान उसमें कर सकता है, वाजिब है वो। लेकिन दूसरी चीजों में इंसान कोशिश करे कि दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, वरना फिर वो भी इसी आयत में आ जाएगा कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। फिर यहाँ के अल्लाह ताला की डांट का अल्फाज है ये, कल्ला, हरगिज नहीं, यानी कि ऐसा हरगिज नहीं है चाहिए कि तुम अब क्या होगा, सौफ़ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे। हरगिज नहीं, अन करीब तुम जान लोगे। क्या जान लोगे? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द तुम कब्रों से जा मिलोगे, तुम्हारी मौत को तुम देख लोगे, जन्नत और दोज़ख को तुम देख लोगे। तो अन करीब तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कि फिर ये ताकीदन दोबारा ये अल्फाज आ रहे हैं कि तुम फिर तुम दोबारा, कहा जा रहा है कि तुम दोबारा जान लोगे। ये सारी चीजें तुम जान लोगे जब तुम अपनी मौत को देख लोगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, और तुम क्या है, कल्ला हरगिज नहीं, तअलमूना तुम जान लोगे इसको, इल्मल यकीन, यकीनी तौर पर जान लेना। यकीनी तौर पर जान लेना क्या है? अभी हम सब क्या है, इमेजिनेशन में सोचते हैं कि जन्नत ऐसी होगी, दोज़ख ऐसी होगी, अल्लाह के सामने हम ऐसे खड़े होंगे, खबर ऐसी होगी, मुनकर नकीर के सवाल ऐसे होंगे, मुनकर नकीर ऐसे होंगे। ये सारी चीजें क्या है, हमारी इमेजिनरी है। और वहां पर हम इल्मुल यकीन, यकीन की आंख से देख लेंगे, हमें यकीन हो जाएगा, इल्म हो जाएगा यकीनन कि ये चीज है सामने। जब हम मर के खड़े होंगे, हमसे सवालात पूछ रहे होंगे मुनकर नकीर, तो हमको पता चल जाएगा कि हमें इल्म हो जाएगा, इस बात का यकीन हो जाएगा कि अच्छा ये था, इस तरीके का हम सुना करते थे। आज तो हम सिर्फ सुनते हैं वो बातें, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने दोज़ख नहीं देखी, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने नबी को नहीं देखा। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी सुन रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या है, हम इल्म इल्म हो जाएगा, हमको जान लेंगे, हाँ जान लेंगे हम, यकीनी तौर पर हम उसको जान लेंगे। और फिर क्या क्या देख लेंगे, लतरावुन्नल जहीम, फिर तुम देख लोगे जहन्नुम को देखना। यकीनन तुम, यहाँ पर लाम जबर ला जो है वो जरूर के मीनिंग में आएगा। तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि जब लाम जबर ला आए उसको ला नहीं पढ़ेंगे मुंह खोल के, ल पढ़ना, लतराउन्नल। तो ये बात कोशिश करें कि इस बात को समझे आप कि ये ला के मीनिंग क्या है। सिर्फ लाम जबर ला के मीनिंग है जरूर, और लाम अलिफ जबर ला के मीनिंग होते हैं नहीं। अगर हम ला पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, तुम नहीं देखोगे। और हम ये लाम जबर ला तराउन्ना पढ़ेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होंगे, तुम जरूर देखोगे। मतलब एकदम मीनिंग अपोजिट हो जाएंगे। तो लतरवुन्नल जहीम, तो तुम जरूर जहन्नुम को देखोगे। अब इंसान तो सुन रहा है, खाली दुनिया में इंसान सुन रहा है जहन्नुम ऐसी है, उसके 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 अंदर लोगों को डाला जाएगा, सुकूनों में बंद करा जाएगा, ऐसे खाना खिलाया जाएगा, ऐसे पानी पिलाया जाएगा, खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, आके कपड़े पहनाए जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ इंसान सुन रहा है अब तक। लेकिन वहां पर क्या है, रॉआ का मतलब है देखना। वो देख लेगा, उसको जहन्नुम को देख लेगा। तुम लतरवुन्नहा आइनल यकीन, फिर तुम उसको देख लोगे आंखों से, यकीन की आंख से देख लोगे। यानी कि अब तो हम आंखों से नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। अब जैसे कोई मक्का जाके आया, कोई हज करके आया, कोई उम्रा करके आया,
तो वो क्या कहता है आपको आके कि अरे मक्का ऐसा है, हम ऐसे तवाफ कर रहे थे, हम ऐसे गए थे, हमने ऐसे सफा मरवा की हमने ऐसे सही की, हम मक्का के अतराफ ऐसे हमने, कि आप सब सुन रहे हैं, आपको नहीं पता, आपने यकीनी आंख से नहीं देखा उसको। जब आप जाएंगे, जब आप खुद उम्रा करेंगे, तो जब आप आइनुल यकीन यानी कि यकीन की आंख से देख लेंगे, आप वहां पर सामने मौजूद हो जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा वो कह रहे थे। तो इस तरीके का होता है सफा मरवा, इस तरीके का होता है मक्का। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है इंसान मरने के बाद सारी चीजें देखने का। फिर क्या है, फिर उसके बाद आ रहा है तुम लतुसअलुन्ना, फिर तुम जरूर सवाल किए जाओगे। लतुसअलुन्ना, लाम जबर ला का मीनिंग यहाँ पर भी क्या है, जरूर, जरूर तुमसे सवाल होगा। सवाल से है तुसअलुन्ना, सवाल किया जाएगा तुमसे, जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उस दिन। अनिन नईम, नेमतों के बारे में, जो नेमतें हमें दी गई हैं उसकी बाज़पुरस होगी। अब आप देखिए कि पहले के जमाने में जो लोग थे, तो बड़े ही, तो उनके तो फाखे होते थे, उनकी तो गरीबी थी इतनी, दो दो तो तीन तीन दिन उनके पास खाना नहीं होता था, और खाना होता तो सिर्फ खजूर और पानी होता था। उनके पास भी ऐसी कोई अच्छे लैविश उनके खाने नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जरूर सवाल किए जाओगे। उस वक्त की आयत उतरी, सोचिए कि उस वक्त उतरी, तो वो लोग कहने लगे या रसूलल्लाह कौन सी नेमत का हमसे सवाल होगा, हमारी तो खुराक सिर्फ ये दो काली चीजें हैं, खजूर और पानी सिर्फ, और दुश्मन सर पर है हमारे, तलवारें हमारे कंधों पर रहती हैं, फिर हमसे कैसा सवाल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जरूर तुमसे सवाल होगा। अब आप सोचिए कि उनके पास तो कोई चीज नहीं थी जिसके जिसके बारे में वो कह सके, लेकिन आज हमारे पास कितनी नेमतें हैं कि गर्मी है तो एसी है, सर्दी है तो हीटर्स है, गर्म बिस्तर है, ठंडे कपड़े हैं, हर किस्म के हमारे पास आराम है, फ्रिज में एक नहीं चार चार किस्म के खाने पड़े हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आज के जमाने में तो ये कोई नहीं बोल सकता कि हमारे घर में कुछ नहीं है। एक से एक चीजें खाने की, बोलो अलमारियां हैं कि कपड़े गिरे पड़े जा रहे हैं, इतने ज्यादा, एक से बढ़ के एक ब्रांड के कपड़े हैं, एक से एक जूते हैं, एक से एक पर्स हैं, क्या क्या चीजों का हमसे हिसाब लिया जाएगा। और सोचिए कि वो अगर हिसाब लिया गया हमसे, तो कितना मुश्किल होगा हमें एक एक चीज का हिसाब देना। कि उस जमाने के लोग सिर्फ खजूर और पानी उनके पास था, तो उनके लिए ये बात कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा। और आज अगर हम हमारी लिस्ट लगाएं, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर इंसान नाशुक्र चाले करता है। कई औरतें अपने शौहरों से नाशुक्री होती हैं कि मुझे तो ये ही नहीं दिलाया, मुझे तो पूछते ही नहीं है, मुझे तो घर ही अच्छा नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है, मुझे तो गोल्ड ही नहीं दिलाया मेरे शौहर ने। तो इस तरीके की खवातीन कुछ है कि जो अक्सर शिकवे शिकायत में ही मसरूफ रहती हैं। तो ये सारी चीजें के बारे में हमको ये सोचना है कि अब हम इनका हिसाब कैसे देंगे। इसलिए ये अल्लाह ताला ने दिया तो है, लेकिन हमको शुक्र अदा करना है उसके साथ साथ। अगर हमको उसका हिसाब नहीं देना है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हासिबना हिसाब यसीरा, और अल्लाह जन्नत बगैर हिसाब, कि अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर, क्योंकि हम तो हिसाब नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आप एक बच्चे को 10 रुपए देते हैं और जाके कहते हैं कि 10 रुपये का आप सामान लेकर आ जाए, तो अब वो 10 रुपये आप वापस आता है बच्चा, तो हम पूछते हैं कि 10 रुपये का क्या क्या सामान लाया, तो वो दो चार चीजें बता देगा कि मैंने 2 रुपये का ये लाया, 5 रुपये का ये लाया, फटाक से उसका खत्म हो गया। लेकिन अगर आप किसी को 1000 रुपये देते हैं बच्चे को, और उसको कहते हैं कि जाओ सामान लेकर आओ, और वो जब आता है तो उससे आप हिसाब मांगते हैं, तब आप सोचिए कि उसको हिसाब देते देते कितना टाइम लग जाएगा। कि वो कहेगा कि मैंने 10 रुपये का ये लिया था, 5 रुपये का ये लिया था, और फिर 50 का ये लिया था, और 100 का ये लिया था, इतना लंबा वो हिसाब देता रहेगा आपको। तो ठीक इसी तरह अपने आप को भी वहां पर खड़ा कीजिए, अल्लाह के सामने खड़ा कीजिए, इमेजिनेशन में खड़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे आसपास, देखिए एक नजर दौड़ाइए कि क्या क्या नेमतें हमारे आसपास पड़ी हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो यही नहीं है, हमारे पास तो वो ही नहीं है। हम हर वक्त अल्लाह के नाशुक्र बंदे बने पड़े हैं। कुछ बच्चे माँ बाप के नाशुक्रे हैं, कुछ औरतें शौहरों की नाशुक्री हैं, कुछ बहनें भाइयों के नाशुक्रे हैं कि भाई हमें नहीं पूछते, कुछ हमें लेकर नहीं देते। इस तरीके की बातें हर वक्त हर घरों में अक्सर अक्सर व बेशतर देखने में आती है। लेकिन कहाँ, जहाँ पर दीन की कमी है, जहाँ पर जो लोग कुरान से जुड़े हुए हैं, जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि उनके मुंह से हर वक्त शुक्रिया कलमात निकलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही उनके पास कुछ ना हो,
آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف شکر ہی شکر ہے، ان کی زبانوں پر شکر ہے. ہزار پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں میری جاننے والوں میں کہ اتنی نیک ہیں کہ ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ان کے منڈے تھرسڈے کے روزے قضا نہیں ہوتے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے ان کی جو ان کی نہیں چھوٹتی، لیکن وہ اتنی آزمائشوں میں گھری ہوئی ہیں کہ لیکن ان کے زبان پر صرف شکریہ کلمات. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بھی اپنی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کہیں میں بھی ناشکری الفاظ تو نہیں نکالتی اپنے منہ سے، اپنی زبان سے میں کوئی ایسے الفاظ تو نہیں ادا کر لیتی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائیں. تو ہم کو یہاں پر ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور اگر نہیں دینا ہے تو یہ شکر گزار بنے. اور پھر ہر وقت یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دے. اللہ تو نے نعمتیں دیا ہے، ہم تیرا شکر کر رہے ہیں، بس تو ہم سے اس کا حساب نہ لے، ورنہ ہم پریشان ہو جائیں گے حساب دیتے دیتے. کتنی چیزوں کا حساب دیں گے؟ اگر ہمیں کسی نے ایک کاپی دی 200 پیجز کی اور یہی کہہ دیا صرف کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں لکھیے، آپ کے کچن کی چیزیں، آپ کے بیڈ روم کی چیزیں، آپ کے ہال کی چیزیں، تو ہماری کاپی تو یوں بھر جائے گی اور ہم تھک جائیں گے لکھتے لکھتے کہ ہم بولیں گے کہ بھائی اب نہیں لکھ سکتی میں، بہت چیزیں باقی ہی ہے ابھی. تو یہاں ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کیا ہے؟ انسان حساب دیتے دیتے تھک جائے گا. تو کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ دعائیں جو 2 دعائیں ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اور اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، یہ 2 دعائیں ضرور یاد کریں اور اس کو ٹپ آف دی ٹنگ بنائیں. ہر اتحیات کے بعد یہ دعا پڑھیں، ہر نماز، ہر جہاں پہ بھی قبولیت کے اوقات ہے یہ زبان پہ رکھیں، بچوں کو یاد کرائیں تاکہ پھر ہمیں بھول نہ پڑ جائے. چلیے یہاں پر ہمارا تکاثر ختم ہوا ہے. انشاءاللہ دوسرا سورہ ہمارا ہے سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاریہ کیا ہے؟ قیامت کا ہی ایک نام ہے، قیامت کا ہی نام ہے. اور قاریہ کے لفظی میننگ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. ایک زوردار آواز جو ہوتی ہے، قرا کہتے ہیں دروازہ، یعنی کہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں قرا. تو یہاں پر قاریہ کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی کہ کیسے؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگی؟ ایک زوردار آواز ہوگی اور پھر انسان سارے کے سارے ڈر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ کہیں زلزلہ آتا ہے تو کیسی آواز ہوتی ہے؟ ایک دم زور کی، ایک دم خوف زدہ آواز ہوتی ہے کہ سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کہ یہاں پر اور کیا ہے؟ یہاں اس کے قاریہ کے میننگ، ایک تو ہم نے پیچھے بھی ایک میننگ، ایک الفاظ ہم نے دوزخ کا پڑھا تھا، اور یہاں پر بھی پیچھے ہم نے کون سا الفاظ پڑھا تھا دوزخ کے لیے؟ حطمہ. اور یہاں پر قاریہ، یہ بھی آپ لکھتے جائیے ایک سائیڈ میں. آپ جو ہم دوزخ کے نام پڑھیں گے، جو ہم قیامت کے نام پڑھیں گے، تو یہ اس کے نام لکھتے جائیے. یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے، حطمہ دوزخ کا نام ہے. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نام آپ کو ملیں گے، جنت کے بھی نام ملیں گے، دوزخ کے بھی نام ملیں گے، اور قیامت کے بھی آپ کو الگ الگ نام ملیں گے. تو یہاں پر القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ. اب یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ کسی کو سوال کرنے سے کیا مقصد تھا؟ کہ اس کی اہمیت بتائی جائے کہ آپ کیا جانے کیا ہے وہ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. ماں کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ قیامت کا دن کیا ہے. اور یہاں پر خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک مل قاریہ، کہ آپ کیا جانے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یعنی کہ اس کی اہمیت، اس کی خوف زدہ جو چیز ہے، اس کی اہمیت ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسی چیز چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی خطرناک خوف زدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ پھر یوم یکون الناس، اس دن کیا ہوگا؟ ناس، لوگ کیا ہے؟ کل فراش المبثوث، کہ کیا کریں گے؟ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے. پروانے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ لیمپ کے پاس آتے ہیں کہ بہت سارے کیڑے اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتنگے جو ہوتے ہیں، جس کو ہم پتنگے کہتے ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ باریک باریک بہت سارے لاکھوں کی شکل میں ہوتے ہیں نا، وہ اس کو ہم گن نہیں سکتے، ایسے ہوتے ہیں وہ. تو یہاں پر بھی انسانوں کی کیا ہوگی حالت؟ پتنگوں کی طرح بہت سارے انسان کیسے ہیں؟
وہ कल फराश मबसूस कि परवानों की तरह बिखर जाएंगे वो। अब जाहिर है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो लोग कब्रों में दफन है वो भी उठ के आ जाएंगे, और अभी हम यहाँ हैं, अगले अब हम पता नहीं हम मर कब जाएंगे, हमारे बाद दुनिया कब तक कायम रहेगी, जब तक के सारे लोग जो है जिंदा भी मुर्दा भी सारे के सारे जब उठ के आ जाएंगे, तो आप सोचिए कि कितने बारीक 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 सारे चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल हम हज का सीन देखते हैं कि वहां पर 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन लोग होते हैं, तो बारीक बारीक ऐसा देख नजर नहीं आता कि हम इसको कैसे काउंट करें। इतने चारों तरफ लोग फैले हुए लगते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि परवाने हैं, बारीक बारीक पतंगे हैं, बारीक बारीक कीड़े हैं। इस तरीके से लोग क्या है कयामत के दिन फैल जाएंगे, और चारों तरफ से लोग एक एक कब्रों से कई कई लोग उठेंगे। हमें नहीं पता कि हम उसका तो हम गिनती नहीं बोल सकते कि कितने लोग एक कब्र से उठेंगे। तो वहां पर कई लोग एक कब्रों से उठेंगे और कई लोग एक साथ मरेंगे, और सारे के सारे एक साथ मर के फिर जिंदा होंगे। तो फिर क्या होगा, चारों तरफ इंसान ऐसे बिखर जाएंगे जैसे परवाने। पतकुनुल जिबालू, और हो जाएंगे पहाड़, जिबाल कहते हैं पहाड़ को, कल इहनिल मनफूश, जैसे रंगीन ऊन, इहन कहते हैं ऊन को, तो रंगीन रुई की तरह, धुनकी हुई रुई की तरह, मनफूश धुनकी हुई रुई। यानी कि रुई को जब आपने देखा होगा, जो गद्दों की जो दुकानें होती हैं, अगर कभी आपका वहां से गुजर हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि उसको रुई को मार मार के धुनकते हैं, उसको एकदम फुला फुला कर इस तरीके से मोटा कर देते हैं। तो वो रुई, धुनकी हुई रुई कैसी है, उड़ती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर पहाड़ कैसे है, पहाड़ कैसे ऊन की तरह, रंगीन ऊन की तरह, धुनकी हुई ऊन की तरह उड़ जाएंगे, पहाड़ उड़ जाएंगे। अम्मा, फिर जब मन सकुलत मवाजीन, जो शख्स के भारी होंगे मीजान में, पलड़ा जो है, मीजान जो है, तराजू जो है, जिसका तराजू नेकियों में भारी होगा। अब यहाँ पे भारी से क्या मुराद है, नेकियों में भारी होगा। जिसकी, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां बहुत ज्यादा भारी होंगी, जैसे ही उनकी नेकियां और बुराइयां डाली जाएगी, बदी और नेकी डाली जाएगी, उनके नेकियों के तराजू के पलड़े जो है एकदम झुक जाएंगे। और उसके अपोजिट जो गुनाहगार लोग होंगे, उनके फौरन ही गुनाह वाला हिस्सा उनका नीचे झुक जाएगा। तो ये कयामत के दिन तराजू कायम होगा, और ये तराजू बहुत बड़ा होगा, मीजान जिसको कहते हैं। तो मीजान कैसा है, ऐसा तराजू जिसमें लोगों के नेक आमाल और बुरे आमाल डाले जाएंगे पूरी जिंदगी भर के। उनका जो आमाल नामा है वो आमाल नामा रख दिया जाएगा, और वो आमाल नामा किसी का नेक लोगों का नेकी की तरफ झुका देगा, बुरे लोगों का बुराई की तरफ झुका देगा। तो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है कि जो शख्स के भारी हो गई उसकी मीजान, भारी हो गया उसका तराजू का एक पलड़ा, तो फिर वो कैसा होगा, क्या ही खुशकिस्मत होगा वो। फहुवा फी ईशत रादिया, तो वो पसंदीदा जिंदगी में होगा। ईशा कैसे है, ऐश से है, ऐश से है, यानी कि उसकी जिंदगी तो फिर ऐश ही ऐश है। यानी कि वो जन्नत की जिंदगी अगर किसी को मिलती है तो वो तो ऐश की जिंदगी है। जाहिर है दोजख में जाएगा तो इंसान ऐश तो नहीं करेगा ना, वहां पर तो इसके सारी ऐश का चिकना चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जन्नती लोग होंगे उनके ऐश के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसे होंगे, ऐश पसंद होंगे, और वो ऐश ही ऐश होंगी उनकी कि उनको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की जिंदगी दे दिया। तो ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात होगी कि वो लोग जन्नत में जाएंगे, और उनके मीजान जब भारी हो जाएंगे तो उनकी पसंदीदा जिंदगी वो गुजारेंगे। ऐश का मतलब एक और क्या है, पसंदीदा, यानी कि जो मर्जी आए करो, जो जैसे चाहे जियो, जैसे चाहे खाओ, जैसे जहां से चाहे खाओ, जहां से चाहे पियो, उसमें कोई किसी का हुक्म नहीं होगा, किसी का उसमें कोई रवाब नहीं होगा, कोई दबदबा नहीं होगा कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत करो। जब जन्नत में इंसान चला जाएगा वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगा, उसकी मर्जी आई खाया, उसकी मर्जी आएगी सोया, उसकी मर्जी आई घूमा, जो मर्जी आई, जहां दिल चाहे जहां से मर्जी चाहे वो खाएगा पिएगा, इंजॉय करेगा लाइफ को। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। जब भी दुआ करें, जब भी जन्नतों का जिक्र सुने, जब भी अच्छे लोगों का जिक्र सुने, तो अपने आप को उसमें जरूर महसूस करें, जरूर इमेजिन करें कि काश मैं इन लोगों में शामिल हो जाऊं, काश अल्लाह मुझे ऐसे आमाल करवाए कि मैं इन लोगों में मेरा नाम लिख दिया जाए। जरूर अगर हम इसकी वो करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर हमसे ऐसे काम करवाएगा।
ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. مرنے تک اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسے کام کروائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں بھی عیشت راضیہ والی زندگی مل جائے گی, جنتوں والی زندگی مل جائے گی, خوشخبری مل جائے گی. جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو خوشخبری کب دے دی جائے گی؟ جب ملک الموت ان کی روح نکالنے آئیں گے تبھی ان کو خوشخبری دے دی جائے گی کہ آپ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنتوں میں اس نے تمہارے لیے بڑی بڑی جنتیں تیار کی ہے اور فلاں چیز جنتوں میں تمہارے لیے تیار رکھی ہے. اب چلو اور تم بس اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. تو جب انسان مرتے وقت یہ سنے گا تو وہ کیا کہے گا فرشتوں کو کہ مجھے جلدی لے کر چلو, کیونکہ وہ اپنی جنت دیکھنا چاہے گا. اسے دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا, دنیا والے اس کے لیے کوئی ویلیویبل چیز نہیں رہے گی. ظاہر ہے اگر کسی کو جنت کی خوشخبری ملے گی تو وہ دنیا میں کیوں رہنا چاہے گا؟ تو وہاں پر بھی وہ سوچے گا کہ کاش میں جلدی سے جاؤں اور اپنی جنت کو دیکھوں. اور اسی کے برعکس جو دوزخی انسان ہوں گے, اور آگے آ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, وَأَمَّا اور لیکن من جو شخص خفت ہلکی ہو گئی, خفیف سے ہے خفت, خفیف اردو کا ورڈ ہے, جو اردو جاننے والی بہنیں ہیں ہماری وہ جان سکتی ہیں کہ خفیف اردو کا ورڈ ہے. تو خفت ہلکی ہو گئی, موازینہ ان کی موازین وزن سے ہے, وزن سے موازین جمع, تو ان کی جو ترازو ہے اگر ان کی ترازو ہلکی ہو گئی یعنی کہ اس میں گناہ زیادہ ہو گئے, ان کی نیکیاں کم ہو گئی تو ان کی ترازو ہلکی ہو جائے گی. ظاہر ہے ان کے گناہ بڑھ جائیں گے تو ان کی نیکیوں کا سائڈ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. تو وہ کیا ہے کہ ان کی جب ترازو ہلکی ہو جائے گی تو ان کے لیے کیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ. امُّهُ کیا ہے؟ امُّو کا مطلب ہے ماں, اس کی ماں کیا ہوگی؟ ہاویہ ہوگی. ہاویہ کیا ہے؟ دوزخ کا ہی نام ہے. دوزخ کے نام لکھتے جائیے ایک سائڈ پہ کون کون سے نام آ رہے ہیں. دوزخ ہاویہ ایک ہوا سے ہے, یعنی کہ بلندی سے گرنا, ایسے گڑھے میں, ایسے کھڑ میں یا ایسے گہری جگہ پہ گرنا جہاں سے پھر نکلنے کا کوئی راستہ انسان کے پاس نہ رہے. تو یہاں پر ہوا یعنی کہ دور بلندی سے ڈھکیلا جائے گا اس کو اور اس میں گرا دیا جائے گا. تو وہ دوزخ کیسی ہے کہ اس کا, اب یہاں پر ماں کا کیوں اس میں تشبیہ دی گئی کہ انسان کیا کرتا ہے جب ڈرتا ہے, جب روتا ہے تو اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. چھوٹے بچے دیکھیے اگر آپ روتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, منہ چھپا لیتے ہیں, ماں کے پلوں میں منہ چھپا لیتے ہیں, ماں کی مانڈی پہ سر رکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر جو دوزخی انسان ہوگا وہ کس کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا؟ دوزخ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی برائی کا نتیجہ دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا کہ جب وہ کیا ہے, جب وہ مرنے لگیں گے, جب ملک الموت ان کے پاس آئیں گے, ان کی موت کے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر مار کر ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے اور ان کو یہ دوزخ کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ اب تو نے بہت برے کام کیے, اب تو تیرا وقت آ گیا, اب تیرے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تو اپنے اللہ کو راضی کر سکے, اور تو اب چل دیکھ تیرے لیے کیسے دوزخ کے ہم نے قبر میں بھی آگ جلا کر رکھی ہے, اور جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرے لیے دوزخ کی خوشخبری ہم تجھے دے رہے ہیں. تو یہ خوشخبری اس کو جب دے دی جائے گی, یہ خبر جب اس کو سنا دی جائے گی کسی انسان کو, تو وہ روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, اپنے لوگوں کو پکارے گا, لیکن اس کو کسی کو کوئی نہیں سن سکے گا اس کی تڑپ کو, اس کی چیخ کو, کہ وہ کہے گا کہ اب مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے. ظاہر ہے ایسے انسان, وہ انسان دنیا کے عیش و عشرت چھوڑ کے کیوں جانا چاہے گا, جبکہ اسے پتا چل گیا کہ خبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, دوزخ میں میرے ساتھ کیا ہوگا, قیامت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. جب جس کو یہ بات پتہ چل جائے تو وہ انسان آگے جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, تو وہ روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, اور فرشتے اس کو مار کے اس کی روح نکال رہے ہوں گے. اس کی روح الگ الگ جگہوں پر جا کر چھپ رہی ہوگی, کبھی پیروں میں چھپے گی اس کی روح جا کر, کبھی ہاتھوں میں چھپے گی, اور فرشتے اس کو کیلوں والی لکڑی سے مار کر اس کی روح کو نکال رہے ہوں گے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے اس کو کہ اب تیرا دیکھ, اب تیرا انجام تو دیکھ لے, کہ اس کو دیکھ دوزخ میں تجھے ہم ڈالنے والے ہیں. تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا, وہ اس کی ماں کے پاس چلا جائے گا. یعنی کہ انسان جیسے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس کی ماں کیا ہوگی, یہاں پر دوزخ اس کی ماں ہوگی. تو انسان اپنے برے کاموں کی وجہ سے, اپنے برے انجام کی وجہ سے, جو دنیا میں اس نے اپنے آپ کو غافل رکھا, اور کثرت کی چیزیں جو تھی
اس کو مشغول کرتی رہی، دنیا کی خواہشات اس کو مشغول کرتی رہی، اور وہ دنیا میں اس طریقے سے بزی رہا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے جنت اور دوزخ کا بھی کیا حال ہے، وہ مجھے اس بات کی بھی تیاری کرنا ہے، مجھے جنت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، بس دنیا میں گم رہا، دنیا میں دن اور رات اپنے اکثر ہمارے جو ہے اب آج جو ہماری جنریشن ہے تو ان کے جو موبائلوں میں بزی وقت ہے، یہ بھی تکاثر میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو موبائلوں میں اتنا بزی کر دیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ہے موبائل بھی ضرور میزانوں میں ڈالے جائیں گے، کہ اگر ہمارے موبائل میزانوں میں ڈالے جائیں گے تو ہمارے موبائل سے ہم نے کیا نیکی کے کام کیے، کیا گناہ کے کام کیے، یہ بھی وہاں پر چیک کیا جائے گا۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے آج کی، تو موبائلوں کا اتنا غلط استعمال وہ کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ بات ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری جنریشنز کو، اللہ ہمارے جو نسلیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ موبائل کے فتنے سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ موبائل کے فتنے سے ہماری مسلم نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، مسلم نسلوں کی حفاظت فرما، کیونکہ اس نے صرف ایک چیز ایسی بنا دیا، موبائل، جس کی وجہ سے کوئی سارے گناہ اس کو ایک ہی جگہ مل جا رہے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی بیٹھے ہیں، بستروں میں بیٹھے ہیں، رضائی میں بیٹھے ہیں، اپنے بلینکٹس میں اندر موبائل لے کر کیا دیکھ رہے ہیں بچے، کسی کو نہیں پتا، ماں باپ کو نہیں پتا۔ باپ بیچارہ دن بھر کما کے آتا ہے، تھک کے سو جاتا ہے، ماں دن بھر بیچاری کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے، اور بچے انجوائے کر رہے ہیں، دن بھر بھی انجوائے کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو پڑھنے کے لیے وہ کام بھی نہیں بولتے کہ نہیں بچے تھکے ہوئے ہیں، بچے پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو کام بھی نہیں بولا جاتا، اور وہ بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل میں آن لائن کلاسوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ بچوں کو بھی یہ ریئلائز کرائیں کہ جب ہمارا موبائل ہمارے میزان میں ڈالا جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا، بلکہ ہم سے یہ ہمارا صرف موبائل ہی یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے موبائل میں دن بھر کیا کیا، کتنا اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، کتنا ہم نے اس سے نقصان اٹھایا۔ کہ جیسے کہ ابھی سدرا نے کہا کہ وہ بار بار موبائل میں سے سنتی ہیں، تفسیر سنتی ہیں، تو دیکھیے کہ کچھ بہنوں کے لیے موبائل کتنی ویلیویبل چیز ہے، نہیں جنت میں جانے کا ایک راستہ بن گیا ان کے لیے، دین سیکھنے کا راستہ بن گیا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں جتنی نالج موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمیں اتنی موبائل اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، کوئی اولڈ ایج ہے، آنکھوں میں درد ہے، اتنا زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، آرام سے موبائل میں ایک لیکچر لگا لو، آپ کام کر لو، کام کرتے کرتے آپ کو کئی چیزوں کی نالج ہو گئی۔ کہ ہم بہنوں کے لیے بہت ہی تحفہ، یہ بہترین تحفہ ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے اللہ کا ذکر تو ہم کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، ہماری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، کہ موبائل ہمارے لیے ایک فائدے کی چیز بن گیا اور کسی کے لیے نقصان دہ چیز بن گیا کہ لوگ اس میں انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے فوٹوز لگا رہے ہیں، اسٹیٹس پہ فوٹوز لگا رہے ہیں، اپنے گھر کے بیوی بچوں کے فوٹوز لگا رہے ہیں، اپنی بہنوں کے، خود اپنے فوٹوز لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ شادیوں کے فوٹوز بھی اسٹیٹس پہ ڈالے جا رہے ہیں کہ دلہن اتنا تیار ہے۔ ہم خود تو ابایا پہنتے ہیں لیکن اسٹیٹس پہ ہماری فوٹو بنا ابائے کے ڈالتے ہیں، تو وہ ابایا پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ خواتین پروفائل پہ اپنے پکچرز رکھتی ہیں، اپنے بچیوں کے پکچرز رکھتی ہیں، اپنے بچوں کے پکچرز رکھتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں گناہ کے راستے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسلام مسلمان جو خواتین ہیں ان کو ہر چیز اپنی چھپانی چاہیے، دشمن ہر وقت طاق میں بیٹھا ہے کہ ان کو کیسے دبوچے، کیسے ان کو پتا کرے کون سے مسلمان ہیں اور کیسے ان کے اوپر کیسی نظر رکھی جائے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ موبائل کے ذریعے کتنی ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ دشمن ہم پر کیسے کیسے چالیں چل رہا ہوگا موبائل کے ذریعے، تو ہم کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر انسان کی چیکنگ ہوگی کہ انسان نے کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے برے کام کیے، اکیلے میں وہ کون سے کام کرتا تھا اور کن کن سے چھپا کر وہ کون سے کام کرتا تھا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ جو ہمارے پاس جو دو فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے شولڈرز پر، کرامن کاتبین جو ہیں، وہ سارا لکھ رہے ہیں، بھلے ہی ہم دنیا والوں سے چھپ جائیں، بھلے ہی ہم گھر والوں سے چھپ جائیں، بھلے ہی ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
کہ تم کتنے نیک ہو, کتنی تم نیکی کر رہے हो, کتنے گناہ کر رہے ہو, ماں باپ کو کتنا بیوقوف بنا رہے ہو, یہ بھی تم کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت نیک ہیں, ہم نے ابھی نماز پڑھی, ہم جماعت کو گئے تھے, ہم بڑے نیک ہیں, یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آ رہا ہے وما ادراک ماہیا, اور کیا جانے آپ کی وہ حاویہ کیا ہے, ماہیا کیا ہے وہ, یعنی کہ یہاں پر جو حاویہ ہے اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ماہیا, یعنی کہ ماں کا مطلب کیا ہے, کیا, کیا ہے وہ, حاویہ کیا ہے, آپ کیا جانے, یعنی کہ دوزخ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے, ایکسپلین کیا جا رہا ہے, ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے, تم کیا جانو کہ دوزخ کیا چیز ہے. اور اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالیٰ سوال بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں, نارن حامیہ, کہ وہ کیسی ہے, آگ, دہکتی ہوئی آگ. حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے. حاویہ کیا آ رہا ہے وہاں پہ, دہکتی ہوئی آگ. دوزخ کے بارے میں آ رہا ہے کہ دوزخ کیسی ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے. تو یہاں پر ہمیں تو پتا ہے کہ دوزخ کی آگ کیسی ہوگی, جیسے کہ ہم نے پیچھے ہی سورے میں پڑھا تھا کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی, اسکن کو جلا کر راکھ کر دے گی, اسکن پگھل جائے گی, اور جو اندر کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پگھل جائے گی, لیکن انسان موت موت مانگے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. تو یہ آگ کیسی ہے, سخت ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب واعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا, ہم کو بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, اور اللہ ہم کو اس ایسے کام نہ کروا, ایسے کام سے ہم سے دور رکھ کہ جو آگ تک ہمیں پہنچا دے, اور اللہ ہم سے ایسے کام کروا جو ہمیں جنتوں تک پہنچا دے, ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جنتوں تک پہنچ جائے, پھر ہمیں عیش والی زندگی, عیشت الراضیہ والی زندگی ہمیں مل جائے. اور اللہ ہم سے ایسے, ہم کو شیطان کے بہکاوے مت آنے دے کہ کوئی ہم سے ایسا کوئی غلط کام ہو جائے کہ دوزخ کے راستے پر ہم یا ہمارے اہل وعیال میں سے کوئی چل پڑے یا ہماری نسلوں میں سے کوئی چل پڑے. اپنی نسلوں کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے, کیونکہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, موبائل کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, کہ انسان کیا ہے, کہ انسان غفلت میں ہے, اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ میری موت میرے پیچھے کھڑی ہے اور میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں, اور اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کن کن باتوں کا مجھے جواب دینا ہے. یہ اس بات سے انسان غافل ہے. ہر وقت اکیلے میں یہ ضرور خیال کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا ہے میری اولاد کے بارے میں, میرے شوہر کے بارے میں, میرے گھر کے بارے میں, میرے بہن بھائیوں کے بارے میں, کہ میں نے کیا کیا تھا, کیا کیا نیکیاں کی تھی, کیسے میں نے کسی کو روکا تھا, کسی کو دین کی طرف بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا, میں اپنے آپ کو کتنا روکا میں نے گناہوں سے, کیسے میں نے اسٹرگل کیا, کیسے میں نے جدوجہد کی اللہ کی طرف آنے کے لیے, قرآن کے سیکھنے کے لیے, نیکیوں کی طرف راستے میں پریشانیاں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے میں رکی نہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو کوشش کرنا ہے, سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, یہ ساری چیزوں کا جواب دینا ہے, اور جو جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال ہوگا کہ میں ان سب چیزوں کے اپنے اپنے جواب تیار کریں. جواب تیار کرنے کا کیا مطلب ہے, نیکیوں کی لسٹ بڑھائیں, ایسی نیکیاں بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال ہی نہ کرے, ایسے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ میرا بہت پسندیدہ بندہ ہے, بس اس کو فوراً جنت میں بھیج دو. چلیے وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پر ہمارا سورہ قاریہ ختم ہوا.